जय जगन्नाथ पिलामाने आशा करे तुमे माने समस्ते भलरे थिबो। तो आज मु तुम मानक पई ओडिया व्याकरणर केतेक शब्द एवं तार प्रतिशब्द आनिछि जहाँकि तुम मान पई निहाती जरूरी। मु बाछि बाछि 50 टी सिलेक्टिव शब्द आनिछि एवं तार प्रतिशब्द रे दुईटी लेखा प्रतिशब्द आनिछि। तुमे माने जानिଛ गुटिए गुटिए शब्द रे दुईटी तीनटी चारोटी अनेक प्रतिशब्द थाए, किंतु मु तुम मानक पई मात्र दुईटी लेखा प्रतिशब्द आनिछि जहाँकि तुमे साहित्य प्रश्न उत्तर किंबा ओडिया व्याकरण किंबा परीक्षा रे मध्य तुमे ताहाकु प्रयोग करि परिबो। तो पिला माने जदि तुमे चैनल रे नुआ अछो ताहेले चैनल को सब्सक्राइब करि नियो, कारण मु यहाँ पर तुम मानक पई परीक्षा उपयोगी टिप्स एवं परीक्षा रे पढ़िबा भली उपादेय पाठ एवं अनेक किछि मु तुम मान पई आनिबी जहाँकि तुमे माने ताहाकु देखि परिबो एवं किछि शिखि परिबो। तो आमे आ डेरी न करी आमे एबे विषय वस्तु उपर को जिबा। आकाशर हला गगन आउ नभ। तापर आमे नंबर 2 जिबा पृथ्वी। पृथ्वी तुम माने जानिछ पृथ्वी रहउची धरित्री एवं भूमि। आमे धरणी भी लिखि परिबा, मही भी लिखि परिबा, किंतु तुमे माने वर्तमान सुधा दुईटी शिखि थाओ, धरित्री एवं भूमि। तापरे आमे नंबर 3 रे जिबा सूर्य, जी कि हमर सकल शक्तिर आधार सूर्य। सूर्यकर दुईटी जदि प्रतिशब्द नबा ता होची रवि एवं दिवाकर, ताहार दिनकर भी हेइ परिबो। तो तापरे आमे जिबा चंद्र। आमे शशि लिखि परिबा, इंदु लिखि परिबा, जह्न भी लिखि परिबा, चंद्रमा भी लिखि परिबा। तापरे आमे जिबा अग्नि, जोटा निया। आमे तार अग्नि रे लिखि परिबा पावक आउ अनल। निया भी लिखि परिबा। पानी रे आमे जल एवं नीर लिखि परिबा, बतासर पवन समीर ए सब लिखि परिबा। तापरे आमे जिबा 8 नंबर मनीष, मनुष्य नर। तापरे 9 नंबर जिबा नारीर, जे लिखि परिबा महिला और स्त्री। तापरे तुम देखि परिबो 10 नंबर रे अछि राजा। राजा रे आमे लिखिबा नृप, भूप, नरपति। राजन भी तुम लिखि परिबो, महीपति भी लिखि परिबो। तापरे आमे जिबा जदि 11 नंबर मित्र। मित्र आमे बंधु लिखि परिबा, सखा लिखि परिबा। शत्रु आमे लिखि परिबा बैरी, रिपु लिखि परिबा। तापरे आमे ज्ञान। ज्ञान होची विद्या, बुद्धि भी लिखि परिबा, विद्या बुद्धि, बुझिले कि ज्ञानर विद्या बुद्धि। तापरे आमे जिबा 14 नंबर धन। धनर आमे लिखि परिबा संपद, अर्थ, संपत्ति भी लिखि परिबा। तापरे आमे देखुचंती 15 नंबर आइला घर। घरर गृह। तापरे आमे निवास लिखि परिबा, आलय लिखि परिबा, निकेतन भी आमे लिखि परिबा। तो तुम वर्तमान से दुई दुईटी शिखु थाओ। तापरे आमे जिबा 16 नंबर वन। वन रोची जंगल एवं अरण्य। तापरे पिला माने देखि परथुबो 17 नंबर फूल। फूल रोची पुष्प, सुमन, कुसुम। तापरे गछ रोची वृक्ष, तरु। तापरे होची पादप भी तुम हेइ परिबो। तापरे दुखर होची वेदना, कष्ट, जातना, जंत्रणा भी हेइ परिबो। सुखर तुम देखुच आनंद, हर्ष। तापरे होची शिक्षकर तुम देखि पारुथबो गुरु, आचार्य, बुझिले कि। तापरे छात्र रोची शिष्य, विद्यार्थी। शिक्षार्थी भी केतेकांश हेइ परिबो, शिक्षार्थी भी हबो, शिष्य, विद्यार्थी, शिक्षार्थी। तापरे आमे देखिबा पथ। पथर होची मार्ग, रास्ता, बाट भी तुम मान लिखि परिबो। जेहेतु तुमको मु वर्तमान दुई दुईटी शिखौची, तुम से दुईटी लेखा शिखि थाओ। तापर तुम एक्स्ट्रा भी किछि शिखु थाओ। तापर आमे देखिबा 24 नंबर तुम देखि पारुथबो दिन। दिन रोची दिवस, दिनमान, बुझिले कि। तापर होची दिनर दिवस दिनमान गला। तापर आमे देखिबा राति। राति होची निशा, रजनी। तापर आमे 26 नंबर देखिबा समुद्र। समुद्र रोची सागर। तापर होची अर्णव। तापर तुम पारावार भी लिखि परिबो, रत्नाकर भी लिखि परिबो। तापर आमे देखिबा पहाड़। पहाड़ रोची पर्वत, गिरी। नदी तुम देखुथबो सरिता, तटिनी। तापर होची माँ। माँ रोची जननी आ होची माता। तापर आमे जदि देखिबा बापा। बापांकर होची जदि देखिबा प्रतिशब्द पिता आमे लिखि परिबा, जनक लिखि परिबा। तापर आमे देखिबा छोट। छोट रोची क्षुद्र लिखि परिबा, लघु लिखि परिबा, सान भी आमे लिखि परिबा। तापर पिला माने देखो बड़। बड़ होची विशाल आ होची बृहत। तापर आमे देखिबा तुम देखि पारुथबो तेज। तेज होची दीप्ति आ होची प्रभा, बुझिले कि। तापर आलोकर होची देखो ज्योति, प्रकाश। अंधकार होची अंधकार, तमसा। शक्ति होची बल, सामर्थ्य। तापर देखो भय। भय होची आतंक लिखिबो, डर लिखिबो। तापर देखो क्रोध। क्रोधर राग भी लिखि परिबो, रोष, कोप एमिति भी तुम लिखि परिबो। दुई दुईटी शिखि थाओ। तापर आमे देखिबा तमर प्रेम। प्रेमर होची स्नेह एवं भल पाइबा। स्नेह भल पाइबा। तापर दयार। दयार होची तुम लिखि परिबो करुणा, कृपा। तापर आमे देखुचंती स्क्रीन रे देखि पारुथबो देश। देश होची राष्ट्र,
ଭୂମି ଦେଶର ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଭୂମି। ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବ, ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାଁ, ଗାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଆଉ ପଲ୍ଲୀ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସହର, ସହରର ହେବ ନଗର, ପୁରୀ। ତାପରେ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ ରହୁଛି ବାଳକ, ପିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖି ଯଦି ଯୁବକ, ଯୁବକ ରହୁଛି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ତରୁଣ କିଶୋର, ତରୁଣ କିଶୋର, ଯୁବକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ତରୁଣ କିଶୋର। ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧ ଯଦି ଦେଖୁଛ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧକ ଲେଖିପାରିବ, ବୟସ୍କ ଲେଖିପାରିବ, ବୃଦ୍ଧର ଲେଖିବ ବୃଦ୍ଧକ ଏବଂ ବୟସ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଆହାର ଓ ଭୋଜନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆହାର ଏବଂ ଭୋଜନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରି ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାମ, କାମ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ, କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ କାମ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କର୍ମ। ଆରମ୍ଭ, ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲେଖିବା ଆଦି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଶେଷ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ଆଉ ସମାପ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆଶା କରେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ରିକଲ୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ। ମୁଁ ଖାଲି ଥରେ ଥରେ କହିଦେବି, ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିନେବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଆମେ ପୁଣି 1 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆମେ ଯିବା। ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆକାଶର ହେଲା ଗଗନ ଆଉ ନଭ, ପୃଥିବୀର ଧରିତ୍ରୀ ଭୂମି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରବି ଦିବାକର, ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିବ ଶଶୀ ଇନ୍ଦୁ, ଅଗ୍ନିର ଲେଖିବ ପାବକ ଅନଳ, ପାଣିର ଲେଖିବ ଜଳ ଆଉ ନୀର। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ବତାସ, ବତାସ ପବନ ଆଉ ହେଲା ସମୀର। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ମଣିଷ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ନର, ନାରୀ ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜା ନୃପ ଭୂପ, ମିତ୍ର ବନ୍ଧୁ ସଖା, ଶତ୍ରୁର ବୈରୀ ରିପୁ, ଜ୍ଞାନର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି, ଧନର ସମ୍ପଦ ଅର୍ଥ। ଘର ହେଉଛି ଗୃହ ନିବାସ, ବନ ଜଙ୍ଗଲ ଅରଣ୍ୟ, ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ କୁସୁମ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ତରୁ, ଦୁଃଖ ବେଦନା କଷ୍ଟ, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ହର୍ଷ, ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଛାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ପଥ ମାର୍ଗ ରାସ୍ତା, ଦିନ ଦିବସ ଦିନମାନ। ତାପରେ ରାତି ନିଶା ରଜନୀ, ସମୁଦ୍ର ସାଗର ଅର୍ଣ୍ଣବ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗିରି, ନଦୀର ସରିତା ତଟିନୀ, ମାଆର ଜନନୀ ମାତା, ବାପାର ପିତା ଆଉ ଜନକ। ଛୋଟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଲଘୁ, ବଡ଼ର ବିଶାଳ ଏବଂ ବୃହତ, ତେଜର ଦୀପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭା, ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ପ୍ରକାଶ, ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧକାର ତମସା, ଶକ୍ତିର ହେବ ବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭୟର ଆତଙ୍କ ଡର, କ୍ରୋଧ ରୋଷ ରାଗ, ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଗାଁର ହେଲା ଗ୍ରାମ ଆଉ ପଲ୍ଲୀ, ସହର ହେଲା ନଗର ପୁରୀ, ଶିଶୁର ହେଲା ବାଳକ ପିଲା, ଯୁବକ ତରୁଣ କିଶୋର, ବୃଦ୍ଧକ ବୟସ୍କ, ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଭୋଜନ, କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଆରମ୍ଭ ଆଦି ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଶେଷ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ଓ ସମାପ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।